नमस्कार दर्शक बंधु जदि आपण माने किछि जॉब करछंती जेमिति कि आपण माने सरकारी चाकरी करछंती किबा बेसरकारी चाकरी करछंती किबा आपण माने किछि व्यवसाय करछंती किबा चाष काम करछंती तेबे आपण मानक मन रे निहाती गोटे क्वेश्चन आसतो कि जेतेबेले हमकु 60 वर्ष कंप्लीट हे जिवो आम पाखरे जॉब रहिबोनी कहीं ना 60 वर्ष पर समस्त सरकारी एवं बेसरकारी जॉब रु रिटायरमेंट मिल जाई थाए तेबे सेतेबेले हमकु टंका केउठु आसीबो माने जेतेबेले आमर जॉब नथिबो किंबा आम शरीर आमको साथ दबनी आमे किछि व्यवसाय करिया पाई तेबे सेतेबेले आमर दैनंदिन खर्च उठेबा पाई आमे टंका केउठी आनिबा तेबे एई समस्त असुविधा को सरकार अनुध्यान करी सरकार कोन करछंती आम पाई गोटे स्कीम आनिछंती से जो स्कीम रो नाम होउची सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। एही स्कीम रे समस्त भारतर समस्त नागरिक जहाकू 60 वर्ष हे जिवो उभय पुओ एवं झियो एथरे कोन करिवे 60 वर्ष पर गोटे फिक्स अमाउंट जेमिति कि 5000 हो 4000 हो गोटे फिक्स अमाउंट से माननकू प्रति मासरे सरकार तरफ प्रदान करा जिवो। आपण माने वर्तमान किछि इन्वेस्ट करिवे इन्वेस्ट करला परे आपण को गोटे फिक्स अमाउंट प्रत्येक किस्ती रे आपण को सरकार रिटर्न देबे एहा होउची एई स्कीम रो मूल उद्देश्य। तेबे आसंतु वर्तमान देखिबा एही स्कीम रे जो सरकारंकर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अछि एही स्कीम रे केउ माने निवेश करि परिबे। देखंतु आमे जेमिति पूर्वरु कहिलु एथिरे समस्त भारतर समस्त नागरिक उभय पुरुष एवं महिला गवर्नमेंट जॉब करंतु किंबा प्राइवेट जॉब करंतु एही स्कीम रे से माने इन्वेस्ट करबो बयस हेबा आवश्यक। जदि से गवर्नमेंट जॉब करूछंती तो से कोन करिवार अछि ना स्वेच्छाकृत भाबे जदि अवसर नैथिबे गवर्नमेंट जॉब रु जदि वीआरएस माध्यम रे जदि अवसर नैथिबे से माने एही स्कीम पई एलिजिबल हेबे ए स्कीम रे से माने आवेदन करि परिबे एवं एहा सह से व्यक्ति जनक जने भारतीय नागरिक हेबा आवश्यक। भारत बाहर नागरिक एथिरे एप्लीकेबल हेबे नाही जेमिति कि विदेशी नागरिक किंबा प्रवासी भारतीय माने एही योजनार लाभटी पाई परिबे नाही। बुझि परले केउ माने आवेदन करि परिबे। वर्तमान देखिबा केते टंका आमे एथिरे विनियोग करि परिबा। एथिरे आपण माने मिनिमम 1000 टंका रु एही योजनाटी आरंभ करि परिबे। एही जो स्कीम अछि ए स्कीम रे मिनिमम आपण माने 1000 टंका रु आरंभ करि परिबे मैक्सिमम आपण माने 30 लाख टंका पर्यंत एथिरे इन्वेस्ट करि परिबे। एही जो 30 लाख अछि मैक्सिमम एहा समय समय रे एहा संशोधन मध्य हेई थाए एहा बढ़ी पारे किंबा एहा कमी मध्य पारे। बुझि परले तबे एथिरे आ गोटे नियम अछि एथिरे आपण माने जेते टंका मध्य इन्वेस्ट करिवे जदि आपण माने 1000 इन्वेस्ट करिवे 1000 वन टाइम इन्वेस्ट करिवे जदि 10 लाख इन्वेस्ट करिवे गोटे थरो आपण माननकु कोन करिया पड़िबो 10 लाख टंका एथिरे इन्वेस्ट करिवा को पड़िबो। बुझि परले तबे देखंतु आगो को पड़िबा। वर्तमान हम देखिबा एथिरे रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि माने केते सुध हार केते अछि। देखंतु एही स्कीम रो मूल आकर्षण होउची एहारो सुध हार जेमिति कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे सुध हार होउची 8.2%। आपण माने जेते सब स्कीम अछि जेते सब लाभदायक स्कीम अछि समस्त स्कीम रो अधिक होउची एही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एथिरे आपनको अधिक जेमिति कि इंटरेस्ट मिलिबो। बुझि परले एवं एथिरे कोन होबो ना प्रति 3 मास रे तरे आपनको सुध प्रदान करा जिवो। आपण जेते टंका रखिबे आपण एग्जांपल लाख टंका रखिबे तेबे लाख टंकार सुध जहाँ भी हबो प्रति 3 मास रे आपनको अकाउंट रे क्रेडिट हे जिवो। बुझि परले एही जो अमाउंट हबो 3 मास रे थरे नियमित भाबे प्रत्येक 3 मास रे आपनको अकाउंट रे क्रेडिट हे जिवो। बुझि परले तेबा संतु वर्तमान आगु को बढ़िबा जेमिति कि एथिरे आ गोटे बड़ लाभ मिलिबो। एथिरे जहाँ भी आपण माने इन्वेस्ट करिवे जेते टंका मध्य इन्वेस्ट करिवे जहाँ भी आपनकर एथिरे इंटरेस्ट आसीबो सुध आसीबो सेही समस्त टंका कोन करिवो ना टैक्स छाड़ रहइबो। जेमिति कि धारा 80C अछि धारा 80C अनुसार जेते टंका भी आपण माने एथिरे इन्वेस्ट करिवे एवं आपनकर एथिरे जेते टंका भी आपनकर सुध आसीबो समस्त टंका एथिरे टैक्स फ्री रहिबो। बुझि परले तेबा संतु वर्तमान देखिबा किपरि एही अकाउंट आपण माने खोली परिवे। देखंतु एही योजना रे अकाउंट खोलिबा पई आपण माने पोस्ट ऑफिस रे खोली परिवे किंबा आपण माने जे कोनोसी गोटे बैंक रे खोली परिवे। एहा खोलिबा पई आपनकु 3टी डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़िबो जेमिति कि आपनकर परिचय पत्र आवश्यक पड़िबो आपनकर एड्रेस प्रूफ आवश्यक पड़िबो एवं आपनकर बयस प्रमाण पत्र आवश्यक पड़िबो। एही समस्त डॉक्यूमेंट एवं पासपोर्ट नै आपण माने बैंक किंबा पोस्ट ऑफिस को जाई एही सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम रे आपण माने अकाउंट ओपन करि परिबे। बुझि परले तबे आसंतो वर्तमान में देखिबा एहार अवधि केते माने वांस आमे एथिरे इन्वेस्ट करला परे एहा कोन हबो माने केते दिन पर्यंत हमकु टंकाटी रखिया पड़िबो। देखंतु
ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଅବଧି ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଆପଣ ଯଦି ଥରେ ଏଥିରେ ଟଙ୍କାଟି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଠିକୁ ରଖିପାରିବେ। ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ସ୍କିମ୍ଟି ଆପଣରେ ପଇସା ଆପଣ ଯେତେ ବି ବାନ୍ଧିଥିବେ ସେ ସମସ୍ତ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ 5 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ 3 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନେ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଥର ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ଜମା କରି। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଦେଲେ, ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପଡ଼ିଲା, ଆମକୁ ସେଇ ଟଙ୍କାଟି ଉଠାଇବାର ଅଛି, ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବା କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୌଣସି ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଟଙ୍କାକୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ସୁଧ ଦିଆ ହେଇଛି, ତେବେ ସେହି ସୁଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ରିଟର୍ନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷକୁ 12 ମାସ ଭିତରେ ଆମକୁ 4ଟା ପିରିୟଡ଼ ଆସେ, ମାନେ ପ୍ରତି 3 ମାସ ଥରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବ? ସୁଧ ଦେବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ? 8 ମାସରେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ଦେବେ। 8 ମାସରେ ଉଠାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆପଣ ଅଲରେଡି 2ଟା କିସ୍ତିରେ 2 ଥର ଆପଣ ସୁଧ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେଉଁ 2 ଥର ଆପଣମାନେ ସୁଧ ନେଇଛନ୍ତି, ସେହି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଇନସ୍ ଏହି ବଳକା ପେମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନେ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 1 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1.5% ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିବ। ପେନାଲ୍ଟି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 1% ପେନାଲ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆପଣମାନେ କେମିତି ଉଠାଇବେ ଯଦି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି? ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍କିମ୍ଟି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସ୍କିମ୍ଟି ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, 100% ସରକାରଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ କୌଣସି ଟଙ୍କା କିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯେହେତୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କର ସ୍କିମ୍। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ'ଣ ଲାଭ ମିଳିବ। ସବୁ କିଛି ଆମେ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମନରେ ନିହାତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସୁଥିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଥିବ, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି এই ସ୍କିମ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି সেই ସ୍କିମ୍ଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ, ଯେମିତିକି ସେ ଅଲରେଡି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, 2 ବର୍ଷ ପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଏ, ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ଟଙ୍କା ଥିବ ସେହି ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେବ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋମିନି ଥିବେ ତାଙ୍କ ନୋମିନିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ମାନେ କେହି ଖାଇବାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ବୁଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିକାର ଇନଫର୍ମେସନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେଲି ପାଇବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।